Šta se dešava kada država odluči da više ne gradi zajednički identitet, već da ga zameni pravilima, procedurama i dobrim namerama? Ne revolucijom, ne nasiljem, već administrativno, tiho, uporno i bez pitanja. Poštovanje. Kanada je decenijama imala nenametljiv, ali jasan identitet. Nije bio glasan i samouveren kao američki, niti strogo definisan i zatvoren kao u nekim evropskim društvima. Bio je tih, u najboljem smislu te reči. Ljudi su bili ljubazni, smireni i sa osjećajem za druge. Povezani u jednu širu zajednicu, u kojoj sistem nije delio niti gušio. Radio je tiho, gotovo neprimetno, baš zato što je funkcionisao. Ljudi su dolazili, jer su želeli da postanu deo takve Kanade i da u njoj ostanu. Hey, I'm not a lumberjack or a fur trader, and I don't live in an igloo or eat blubber or own a dog sled, and I don't know Jimmy, Sally, or Susie from Canada, although I'm certain they're really, really nice. Imigracija je u toj Kanadi imala smisla. Dolazilo se sa jasnom predstavom gde i zašto. Bilo je moguće zadržati sopstvenu kulturu, jezik i običaje, ali se podrazumevalo prihvatanje kanadskog identiteta, onog istog koji je državu učinio upravo onakvom u kakvu se želelo doći. Zajednicom sa pravilima i vrednostima koje su joj davale stabilnost. Negde na putu progresivnog buđenja, ta logika se promenila. Kanada je počela da gleda na sebe ne kao na društvo, već kao na platformu. Više nije bilo presudno kako se neko uklapa, već kojom brzinom sistem može da se širi i koliko još ljudi može da primi. Kada je pre tačno 10 godina tadašnji premijer Kanade Justin Trudeau u intervju za Washington Post rekao da je Kanada prva postnacionalna država na svetu, to nije bila samo usputna izjava. To je bila smernica. Poruka je bila jasna. Kanada se odriče ideje zajedničkog, dominantnog identiteta i postaje okvir u kome različitosti koegzistiraju, bez potrebe da se stapaju. Realnost iluzije ili iluzija realnosti. There's now a minister of national identity in the Liberal Party who said that there's no one way to be Canadian. Then the new prime minister said during the election campaign when asked what does it mean to be Canadian, he said to be not American. Zemlja bez jasnog identiteta, sa širom otvorenim vratima, ne samo za stalne imigrante, već i za studente, privremene radnike, izbeglice i čitav niz privremenih statusa koji su s vremenom postajali trajni, postala je realnost. Kanada je u posljednjih 10 godina primila više od 6 miliona ljudi. Uvećala broj stanovnika za preko 15%, a sve to bez jasno definisanog plana kako će se ti novi prilivi uklopiti u postojeće društvo ili kako će se samo društvo promeniti pod tim pritiskom. The Canadian dream is something which is marketed really well, and a lot of people in India especially fall for it real easy. They're not financially ready to move to a country which is much more expensive, and B, they don't have the required skill set sometimes. But they come here because back home
You know, they are told, you earn in dollars, you're a rich man. They don't understand that you also spend in dollars here. U tom novom okruženju, bez jasnog i zajedničkog modela, imigracija je prestala da bude proces integracije i sve češće počela da proizvodi razdvajanje. Nekada su se ljudi uključivali u gradove i zajednice. Danas se sve češće formiraju paralelni svetovi i džepovi izolacije. Ne zato što to neko želi, već zato što je to prirodan ishod jednog eksperimenta. Pokušaj je da se vidi može li društvo da funkcioniše bez zajedničkog identiteta, oslanjajući se isključivo na pravila i administraciju. So my grandfather came in the 70s, and if I tell anybody of my family that I can go days without speaking to anybody in English, they would be shocked because they came in a time and they grew up in a time where dominant culture was Canadian. You can get away from being affected by policy or use policy to your advantage because you live in such a tight bubble. I to nije boljka samo Kanade. To je širi obrazac koji se vidi u mnogim zapadnim društvima, koje su u ime humanosti i univerzalnih vrednosti otvorile vrata drugima, a da prethodno nisu učvrstile sopstveni okvir. Razlika je u tome što se u Kanadi taj proces vidi najjasnije, jer ovdje nisu otvorena samo vrata, već i svi prozori, sve odjednom, bez zadrške, totalna promaja. It used to be a town of 28,000 people. Now it's got probably got 1 million. How much of that is from the growth of the city? You know, people moving here from other parts of Canada. How much of that do you think is from immigration? All of it, and specifically out of one country. Just look around you. What do you see? I think the influx of immigrants, or like me, were brought in, was kind of over-dominating. Because the economy couldn't siphon me in, I had to build my own little world. I open a shop where I service clients that I know, speak their language, we live by our own rules. They don't learn, I don't learn. I will service them how I know. Zato se promene danas ne vide samo u statistikama, već i u simbolima. Kada se na utakmicama NHL-a kanadska himna izvodi na jezicima koji nemaju nikakvu istorijsku vezu sa tom zemljom, to više nije poruka inkluzije. To je znak da je stari identitet uklonjen, a novi nije i teško da će ikada biti izgrađen. Ne dodaje se novi sloj, briše se osnova. Nije problem u jeziku, nije problem u ljudima koji dolaze. Problem je u tome što država više nema hrabrosti da kaže ovo je okvir, a unutar njega ste dobrodošli. Umjesto toga, okvir se stalno rastvara. Rezultat je društvo koje izgleda raznoliko, ali se sve teže prepoznaje kao celina. Ljudi žive jedni pored drugih, ali ne zajedno. Solidarnost postoji kao parola, ali slabi kao instinkt. Sve je korektno, ali malo šta je istinski toplo. I think the immigration that's happening now is different from when you immigrated here. I was working. These people don't work. They work for cash and they work for the people from India. You drive an Uber, for example. I was talking to a guy. I said, you have a Canadian license? Because you just say you just came here. No. And you drive an Uber? Yeah, they all look similar, so they're using somebody else's license. They're immigrating, the government give them hotels and place to stay. So are you joking right now? What happened with immigration in the 80s when we came? We got to work. Nobody cares. But these people don't work. We can't stand it because they're very dirty people. So they don't clean their own. And they never even cover the window. They walk naked, so it's kind of embarrassing. I tu dolazimo do paradoksa. Kanada gubi upravo ono što ju je činilo privlačnom. Ljudi su nekada dolazili jer je Kanada imala specifičan ukus, blag, mio i prepoznatljiv. Danas je sve dozvoljeno, ali nema ničega što nas obavezuje jedne na druge.
Zato Kanada sve više liči na supu bez mirisa i ukusa. Može da zasiti, ali ništa više. I onda se desilo nešto što se decenijama nije viđalo. U trećem kvartalu 2025. godine Kanada je zabeležila pad broja stanovnika. Najveći takav pad još od sredine prošlog veka. Procenjen na preko 70.000 za samo 3 meseca. Canada's population is contracting, a sharp contrast from just 2 years ago when the country saw its fastest growth since 1957. Zvanično objašnjenje je jednostavno. Deo ljudi bez važećih dozvola odlazi i biva deportovan. Privremeni status ističu, a kontrole su pooštrene. Ali teško je poverovati da je to cela priča. Jer paralelno s tim vidi se nešto dublje. Ljudi ne odlaze samo zato što moraju, već zato što više ne vide razlog da ostanu. Troškovi života rastu brže od plata. Nekretnine su nedostižne. Javne usluge su pod pritiskom. A osjećaj stabilnosti, onaj tihi razlog zbog koga se nekad dolazilo u Kanadu, postaje sve slabiji. Fomina family came to Canada as refugees from Ukraine, but they didn't stay long. Olena Fomina and her husband are dentists, but couldn't work in their specialization without paying for school. Starting over was made more difficult by barely being able to make ends meet. It's not like that we couldn't pay for rent. It just, while paying for rent, we couldn't pay for anything else. So they decided to move again to Poland. Their experience and decision seems to be a trend. I'm just leaving to India. Forever? Yep. The number one reason is that the living cost is getting unbearable. Rent is so expensive, you're barely gonna afford anything. I've been in Canada for 36 years. I've never seen this. Sve više se čini da mnogi dolaze ne da bi ovde gradili život, već da bi iskoristili sistem i nastavili dalje. Privremeni boravci, subvencije, kratkoročne računice. Kanada više nije nužno destinacija, postaje prolazna stanica. I država to osjeća. Osjeća nezadovoljstvo, zamor, granicu izdržljivosti. Zato se u javnosti sve češće najavljuju nove reforme, novi zakoni, nova olakšanja. Poruka je jasna. Nešto mora da se promeni. Ali način na koji se to radi deluje poznato. Kroz marketing, politički populizam i obećanja koja ponovo stavljaju fokus na broj, a ne na suštinu. It's clear that we have to work to continue to improve our overall immigration policies. We're working on that, setting those goals, adjusting, and working to ease the strain on housing. Istovremeno, vrata se otvaraju još šire. Lakše državljanstvo, pozivi dijaspori, pozivi deci onih koji su otišli. Kao da se pokušava sanirati posljedica, a ne uzrok. Kao da se priznaje da nešto ne štima, ali se rješenje i dalje traži u istom pravcu iz kog je problem i nastao. So, Mr. Speaker, when generations of Canadians build Canada, they build the value of Canadian citizenship. When newcomers come to Canada and follow our laws, pay our taxes, learn our languages, and serve the community, they also build the value of Canadian citizenship. And that is why I cannot, for the life of me, understand why, in this bill, the Liberals seek to give away Canadian citizenship to the grandchildren of people who left to go build some other place. U isto vreme, ponovo se otvaraju inicijative poput Century Initiative i ideja da se do 2100. godine broj stanovnika u Kanadi uveća na 100 miliona. Kanada budućnosti se u tim planovima ne zamišlja kao zajednica, već kao mreža megapolisa.
urbanih regiona od desetina miliona ljudi, povezanih infrastrukturom, ali lišenih zajedničkog identiteta. The Century Initiative projects that Toronto would be home to 17 million people. The GTA would grow to 34 million people. Montreal would increase to about 11.4 million. The city of Vancouver itself would rise to 7 million, part of a greater Vancouver area of closer to 12 million. Canada would in fact become a nation of mega regions. Pitanje tada više nije tehničko, već suštinsko. Ko će činiti tu Kanadu? Evropljani koji su sredinom prošlog veka oblikovali njen društveni okvir, danas više nemaju potrebu za Kanadom. Njihove zemlje su stabilne, bliske i poznate. Ako njih nema u toj projekciji, demografija upućuje na jedan pravac – Aziju i Afriku. Ne kao ideološki izbor, već kao statističku neminovnost. Da bi se do tih brojeva došlo, vrata ne mogu biti samo odškrinuta, moraju ostati širom otvorena decenijama. U tom scenariju Kanada više ne oblikuje svoju budućnost, već je prihvata kakva god da dođe. Država postaje prostor, a ne priča, platforma, a ne zajednica. Možda će se i dalje zvati Kanada, možda će i dalje nositi javorov list, ali ono što ostaje otvoreno pitanje jeste šta će taj list značiti u novoj zemlji sa 100 miliona ljudi. Jer ono čemu danas svedočimo nije završena priča. Ovo je eksperiment koji se nastavlja danas, sutra, narednih decenija. Možda je već kasno da se suštinski promeni pravac. Možda sistem više nema snagu da se vrati unazad, već samo da ide dalje, još brže, još šire i još otvorenije. Neki će u tom svetu pronaći svoje mesto, ali za one koji ne mogu ili ne žele da žive u društvu bez zajedničkog okvira, podeljenom u urbane regione i zatvorene krugove, pitanje više nije političko, već lično. To nije pitanje krivice, već pitanje prilagođavanja. Za neke će odgovor biti da ostanu i pokušaju da se uklope. Za druge, da na vreme potraže drugačije okruženje. Za sebe, za svoju decu i za decu svoje dece. Ne kao bekstvo, već kao izbor. Veliko hvala što ste pogledali ovaj video, ostavili like i zapratili kanal. Do nekog narednog puta, sve najbolje.